Ayan. Ayan. Tingnan guys. Oh. Ha? Oh. Tingnan guys. Tingnan guys. Tingnan paano kuli ni guys ha. Oh, Ray! 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 Ayan guys. Ayan guys. Tago lang siya guys. Ayan, bag pre. Sa kanila. Ayan guys. Ayan. Tak. Ay! Ay! Yung dalawa na. Giging dalawa na guys. Ganito lang ang paghuli guys oh. Saan ulo niya guys? Ganyan. Yung may isa pa. Oh, oh. Lagyan nyo dyan. Ayan guys. Indescripted dyan guys ha. Yan guys oh. Ano? Ang dami na guys ha. Ayan, isang baril na guys. Ayan, grabe guys. First time na naman. Ang dami nila guys. Ha? Guys. Okay. Ayan guys. Ilog. Ayan guys. Ayan guys. Ang liit na guys. Ang bait. Ayan guys. Ang bait. Ayan. Ayan. Takbo-takbo lang. Ang baldi. Eh guys pre. Ito pre. Pre. Ito. Ito guys ha. Kamayin ko lang guys ha. Guys. Kamayin ko lang. Kamayin ko lang guys. Wala pa yun. Dito. Ako na ako dyan. Oh my god. Ano kunin mo isa dun oh. Dun. Hey guys. Oh. Ganyan ang kalalim guys ha. Yan. Yan. Bait. Guys. Wala na yung rod mo. Nahuli na ng crab. Tignan natin. Takbo natin yung rod. Natumba. Pagka nakahuli ng malaki. Ayan.